everyone, you are watching Fate TV and this is your host Samantha Nelson. प्रोग्राम मसीह से मुलाकात में आप सभी को वेलकम कहती हूँ। अजीजों, एक खास मौजू जिसका हम सभी को इंतज़ार रहता है। हमें बचपन ही से सिखाया जाता है निजात पाए जाने के बाद मसीहा का आना। मसीहा के आने का हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आखिर वो चीज़ें कब पूरी होंगी, वो वक्त कैसा होगा, इस खास मौजू के बारे में जिसका हम सभी को इंतज़ार है, आज बात करेंगे हमारी गेस्ट के साथ, सिस्टर क्रिस्टीना नूर जी। खुदाम यीशु मसीह के पुरफज़ल जलाली और ज़िंदा नाम में आप सब की सलामती हो और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ फेथ टीवी के लिए कि खुदा फेथ टीवी के ज़रिए से बहुत सारी रूहों को अपने पास ला रहा है। और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ सिस्टर समैंथा नेल्सन की, जिन्होंने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में और मौका दिया कि मैं खुदावंद के कलाम को आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। जी सिस्टर, एंड टाइम्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में बेशुमार थ्योरीज और बहुत सारे ख्यालात हैं, लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात इसके बारे में। आप हमारे साथ इस मौजू पर क्या बात करेंगी? जी, खुदा यीशु मसीह के आने के बारे में और एंड टाइम के बारे में और खुदा का कलाम हमें मत्ती 24वें बाब और 3री आयत में हम देखेंगे। और हम देखेंगे इस आयत में क्या लिखा है। मत्ती 24वां बाब और 3री आयत, खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, और जब वो ज़ैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यहाँ पर जो है शागिर्दों के जहन में भी यही सवाल उठा कि खुदा यीशु मसीह जो कह रहा है कि मैं फिर आऊँगा, तो उन्होंने ये पूछा उससे कि कब होगा और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। अब यीशु का जवाब हम देखते हैं यहाँ पर। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। सो यहाँ पर हमने पढ़ा कि खुदा यीशु मसीह ने जो जवाब दिया कि क्योंकि बथेरे नाम मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और ये बहुत साल हो गए हैं, इस पर हम देख रहे हैं। अगर आप सर्च करें, अगर आप इसके ऊपर स्टडी करें, आप जो है इंटरनेट में गूगल से सर्च करें, तो बहुत सारे गुमराह करने वाले मसीह जो है उठ खड़े हुए थे बहुत सारे मुल्कों में। और आप अपने इर्द गिर्द भी देख सकते हैं कि बहुत सारे झूठे लोग भी होते हैं जो खुद को मसीही कहते हैं कि या फिर मसीह के प्रचार के लिए खुद को खड़ा करते हैं, लेकिन वो उनका मकसद जो है वो फेक होता है, वो रियल तौर पर वो मसीही नहीं होते हैं। और फिर आप पढ़ रहे हैं या फिर तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। सो लड़ाइयाँ, जंगें, सब कुछ आप ये देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, और पूरी दुनिया एक दूसरे की मुखालफत कर रही है। सो मेरे अजीज़ों, जैसे कि 2020 में एक नुमाया तब्दीली रूनुमा हुई कोरोना वायरस की वजह से। पूरी दुनिया को कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में ले लिया था, और आप सब जानते हैं कि ज़िंदगी जो पहले जैसी ज़िंदगी थी वैसी ज़िंदगी ना रही, और एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। और जिस तरह के लोग जो हैं वो घरों में बंद होकर रह गए, और दिलों में एक खौफ था कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और शायद अब क़यामत आएगी। सो ये नशानात का होना बहुत ज़रूरी है, और जब ऐसे नशानात हम देखते हैं तो हमें खुश होने की ज़रूरत है, हमें अपने कलाम को मुबारक कहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा खुदा जो कलाम है, खुदा का कलाम है, वो सच्चा और बरहक है और वो पूरा हो रहा है। और हमें खुशी मनाने की ज़रूरत है कि जो खुदा यीशु मसीह ने
کہا وہ سچا ہے اور برحق ہے اور وہ پورا ہو رہا ہے۔ جب آپ کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں کہ خدا کب آئے گا، خدا یسوع مسیح کب آئیں گے اور کب دنیا کا آخر ہوگا، تو بائبل ہمیں صاف صاف بتاتی ہے، خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتا کر گئے، اور بائبل مقدس میں بھی یہ درج ہے کہ خدا یسوع مسیح نے نشانات بتائے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہم نے پڑھا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ اگر تو آپ ان چیزوں کا نالج رکھتے ہیں کہ گورنمنٹس میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ کی گورنمنٹ میں، پاکستان کی اور ادر کنٹریز جو چائنا اور اس طرح اسرائیل، جو آپس میں ان کی کیا مطلب کہ کیسی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ڈیلنگ کرتے ہیں اور کس طرح، اور ابھی ایک وقت ایسا آنے کو ہے کہ اب کرونا وائرس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے وہ ویکسین کا ہے، اور ویکسین جب آپ لگوائیں گے تو آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا جائے گا کہ آپ مہر بھی لگوائیں، کیونکہ آپ کے جسم کو اس مہر کے لیے تیار کیا جائے گا۔ یہ ساری تیاریاں، ساری نشانیاں جو ہیں وہ اینڈ ٹائم کو ظاہر کر رہی ہیں۔ اور پھر آگے 9ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ پھر یہاں پر ہم ایک پوائنٹ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عام ہو گیا، نہ صرف دوسرے ملکوں میں بلکہ پاکستان میں عام ہو گیا ہے کہ آپ پر توہین رسالت آسانی سے لگ جاتی ہے، اور اسی طرح جیسے کہ میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، یہ سب باتیں پوری ہو رہی ہیں، اور اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتھیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتھیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ دیکھیں کہ یہاں پر آج دنیا کو اگر دیکھا جائے تو دنیا جو ہے ایک دوسرے کے خلاف ہوئے ہوئے، سب سے پہلے خونی رشتے جو ہیں، آپ کا بھی تجربہ گزرا ہوگا کہ ایک دوسرے کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں خدا کے کلام کے مطابق پوری ہو رہی ہیں۔ مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اس ساری سچویشن کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی زندگی میں یہ ساری سچویشن آ رہی ہے اور آپ اس پر پھر بھی عبور حاصل کر رہے ہیں، آپ برداشت کر رہے ہیں، تو ہی نجات پائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا اور اس کی صلیب پر ایمان لے آئے، اس کے خون پر ایمان لے آئے اور اس کے مطابق زندگی گزار لی، اور اینڈ میں آ کر ہم جو ہے وہ پھسل جائیں گے، گھبرا جائیں اور ہم ڈر جائیں کہ نہیں، اگر میں کہ آنے والا وقت بہت زیادہ ڈینجرس وقت ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ سب کو بھی پتا ہی ہوگا کہ آنے والے وقت میں ون ورلڈ گورنمنٹ حکومت آئے گی، جو کہ امریکہ جو ہے پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا، اور پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ کرنسی ختم کر دی جائے گی، اور جو چپ لگوائے گا اس کو ہی راشن، پانی اور کھانے پینے کی اشیاء اور ضروریات کی اشیاء مہیا کی جائیں گی، ادروائز نہیں کی جائیں گی۔ تو یہاں پر مسیحیوں کی آزمائش کا وقت بھی آئے گا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا یسوع مسیح اس سے بھی پہلے آئیں گے۔ خدا یسوع مسیح اس وقت سے پہلے آئیں گے، مصیبتوں کے شروع ہونے سے پہلے خدا یسوع مسیح آنے کو ہے۔ ان ساری چیزوں کا جواب اگر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کب آئیں گے، تو یہ ساری چیزیں رونما ہو رہی ہیں، اور بہت ہی ایک مکمل طور پر جسے کہہ لیں کہ 90%، 95% یہ ہو رہی ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ خدا یسوع مسیح کے آنے کا وقت کتنا نزدیک ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا نے بہت سارے خادمین کے ساتھ خواب اور رویا میں بات کی ہے، آواز کے ساتھ بات کی ہے کہ 2021 ایک بہت زیادہ ایک بڑی نمایاں تبدیلی کا سال ہے، اور خدا نے یہ بات کی کہ اپنے آپ کو تیار کر لو، اور ہمیں ضرورت ہے کہ اس اینڈ ٹائم میں پھونک پھونک کر قدم رکھیں، سینسٹیوٹی کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو گزاریں، اور اپنے آپ کو نہ صرف دوسروں کو پر سکھائیں اور دوسروں کو تبدیل کریں، بلکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، اٹرنل لائف کے لیے تیار کرنے کے لیے
अपने आप को परखें, अपने आप को डेली जो है वो अपने आप को देखें कि मैं कहीं गलती पर तो नहीं हूँ, और अगर मैं गलती पर हूँ तो मैं कहीं मैं रह तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, यहाँ पर हम 36 वर्स देखेंगे इसी चैप्टर की। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा ना ले गया उनको खबर ना हुई, इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। सो आप रूटीन में काम कर रहे होंगे, जिस तरह यहाँ पर लिखा शादी ब्याह खाते पीते थे, और जो है नूह का तूफान जब आया था उस वक्त जो है कुछ लोगों को पता नहीं था। नूह ने आगाही भी दी थी कि तैयार कर लो खुद को, खुदा ने मुझसे कलाम किया, और लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया था और अनसुनी कर दी थी। आज के दौर में भी खुदा के खादमीन लोगों को बता रहे कि यीशु के आने का वक्त हो चुका है, तो लोग इग्नोर कर देते हैं कि हमारे बाप दादा भी ऐसा ही कहा करते थे, पर हम तो अब बूढ़े खुद हो चुके हैं, लेकिन यीशु नहीं आया। सो यहाँ पर लिखा है कि आने के वक्त का किसी को नहीं पता, सिर्फ बाप को पता है, और सब रूटीन में जा रहा होगा। हो सकता है कि जैसे अभी इसी वक्त आप बैठे हुए हैं और रैप्चर हो जाए और यीशु मसीह आ जाए अपनी दुल्हन को लेने। सो कौन उठाया जाएगा कौन नहीं उठाया जाएगा इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, इसकी 40 वर्स में लिखा है, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। सो अगर आप चाहते हैं कि आप ले लीजिए जाए, तो अपने आप को रेडी करने की जरूरत है, अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, अपने आप को परखने की जरूरत है, अपने आप को खुदा के सबूत देने की जरूरत है। बस जागते रहो। यहाँ पर अवेयरनेस के बारे में बात हो रही है कि जागना, अवेयर रहना, और क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। हम नहीं जानते कि खुदावंद यीशु मसीह कब आएगा, लेकिन हमें अवेयर रहना है, हमें तैयार रहना है, हमें जागते रहना है। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। अगर जिस तरह के एक मालिक है घर का, और अगर उसको पता हो कि चोर आएगा, तो वो जागता रहता है कि कहीं चोर आ ना जाए। इसी तरह हमें पता है कि खुदावंद यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, तो हमें भी जागते रहना है, हमें तैयार होना है, रूहानी तौर पर हमें अपने आप को तैयार करना है, इसलिए कि तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। हमें तब ये भी पता नहीं होगा, इस वक्त भी हम जिंदगी ऐसे गुजारे कि जैसे पता ही नहीं है कि यीशु मसीह आएगा भी या नहीं। सो इसी तरह बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है, इसको कबूल करना चाहिए हमें, और इस पर ईमान रखना चाहिए कि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आएगा। सो अपने आप को इस कदर रेडी रखना है, इस कदर तैयार करना है कि हमें जो है तैयार होना है हर वक्त के लिए, कि हमें जब पता भी ना होगा और खुदा यीशु मसीह आ जाए और हम हवा में उड़ जाए, इस कदर हमें तैयार करना है खुद को। सो इसकी तैयारी के लिए हमें एक बहुत अच्छी मिसाल जो है यहाँ पर मिलती है मत्ती की अंजील में, उसकी 62 वर्स में लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानिद होगी जो अपनी मशले लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली, और उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया और उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कवारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी, और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दिनों के लिए काफी ना हो, बेहतर ये कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो।
जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। खुदाम यीशु मसीह के आने का वक्त नजदीक है, ये सच्चाई है, इसको कबूल करने की जरूरत है। और इसको कबूल करने के साथ साथ हमें उन 5 कुंवारियों की तरह सुस्त नहीं होना जिन्होंने अपनी कुपियों में तेल नहीं रखा और वो उस वक्त एंड टाइम पर अपने लिए तेल ढूंढने के लिए निकल गई। तेल अनॉइंटिंग को जाहिर करता है, तेल जो है मसा को जाहिर करता है, तेल पाकीज़गी को जाहिर करता है। और अगर आपके अंदर मसा है और आपने उसको सेव किया हुआ है और पाकीज़गी है, आपने उसको सेव किया हुआ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को दुल्हन जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को एक डिमांड के तौर पर दुल्हन चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह अगर खुद परफेक्ट दूल्हा है तो उसको परफेक्ट दुल्हन चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह, अगर आप जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह से डिमांड करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए ये कर, हमारे लिए ऐसा होना चाहिए, हमारे लिए वो होना चाहिए, फिर हम ये भी डिमांड करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुझे बादशाही में जगह दे, मैं आसमान पर जाना चाहता हूँ, मैं आखिरी जिंदगी जो है अटर्नल जो अपनी लाइफ है इस जिंदगी के बाद आसमान पर गुजारना चाहता हूँ। अगर आप ये ख्वाहिश रखते हैं तो दूल्हा जो है उसकी भी कुछ डिमांड है। जिस तरह एक लड़का जो है अपनी दुल्हन के लिए, जिस्मानी दुल्हन के लिए डिमांड रखता है। अगर एक मैं आपको मिसाल देना चाहती हूँ कि अगर एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की है और उसमें हर तरह की खूबसूरती पाई जाती है, उसका किरदार भी अच्छा है, लेकिन अगर उसकी एक टांग टूटी होगी या फिर वो अंधी होगी तो आप कहेंगे कि ये कंप्लीट दुल्हन नहीं है, मैं इसको कैसे इससे शादी कर लूँ। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह को भी कंप्लीट दुल्हन की ज़रूरत है और खुदावंद यीशु मसीह को जिस्मानी तौर पर कंप्लीट दुल्हन की ज़रूरत नहीं है कि आप जिस्मानी तौर पर खूबसूरत है। खुदावंद यीशु मसीह को जलाली तौर पर खूबसूरत दुल्हन की ज़रूरत है। और मसा जो है, यहाँ पर हम देखते हैं कि मसा की बात, तेल की बात हो रही है, तो यहाँ पर मसा की बात हो रही है। जो 5 कुंवारियां थी वो अलर्ट थी और उन्होंने ना सिर्फ दिया जलाया था बल्कि अपने साथ तेल भी रखा था। इस बात को जाहिर करती है कि आप मुकम्मल तैयारी करें। आप उस वक्त ना कहें कि यीशु अब मुझे मौका दे, अब मैं पाकीज़गी हासिल कर लूं। उस वक्त कोई वक्त नहीं होगा, उस वक्त दरवाज़ा बंद हो जाएगा और आप दरवाजे से बाहर रह जाएंगे। और जो अज़ियतें, जो मुसीबतें दुनिया में आने को है वो आप सबको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि दुल्हन उठा ली जाएगी और हम अगर रह जाएंगे तो हमें उन मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर इन मुसीबतों पर गौर किया जाए तो हम इंसान होते हुए उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो ऐसी अज़ियतें होंगी कि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी, इसलिए हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। हमें जो है अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, अपने से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। खुद से मोहब्बत करें, खुद से मोहब्बत करें कि मुझे अपने आप को बचाना है, मुझे अपने आप से मोहब्बत करनी है, मुझे दुनिया में मुसीबतें नहीं उठानी या फिर जो हमेशा की आग और गंधक में नहीं जाना, मुझे जो है आसमान में अच्छी लाइफ गुजारनी है। ये जिंदगी एक सफर है और ये जिंदगी खत्म हो जानी है, लेकिन अगली जिंदगी चाहे वो आग में है या चाहे वो आसमान पे है, वो कभी खत्म नहीं होगी। और इस पर हमें सीरियस होने की जरूरत है, संजीदगी के साथ गौर करने की जरूरत है, अलर्ट होने की जरूरत है। हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है दुआ में गुजारने की जरूरत है। और अब्लीस जो है वो बहुत सारे मौके ढूंढेगा, क्योंकि अब्लीस जो है एंड टाइम में जोर पे है और जो है अब्लीस की एंड टाइम पर हुकूमत दुनिया में है, वो दुनिया का हाकिम है। मेरे अजीजों, एंड टाइम में अब्लीस आपको गिराने की कोशिश करेगा। जिस तरह के अब्लीस के करिंदे हैं, जो मतलब कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो जादूगर हैं या फिर जो अब्लीसी जो वो काम करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो चिल्ले काटते हैं, वो जो है पढ़ाइयाँ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अपने वक्त को वो अपने देवता के सामने जो है वो गुजारते हैं, ताकि उनके अंदर ताकतें हों, ऐसी वो ताकतें हों जो कि यूज़ की जाए और लोगों को खुदावंद यीशु मसीह से दूर किया जाए, खुदा से दूर किया जाए और आसमानी घर से दूर किया जाए। जिस तरह के 2 मुल्कों की जंग हो और एक फौज ने बहुत खूब तैयारी की होगी और तैयारी के साथ वो उतरेगी जंग में, और दूसरी फौज 100
سو کر اٹھ کے جو ہے وہ جنگ کے لیے آئے گی تو وہ ہار جائے گی. اسی طرح مسیحیوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے جو ہے جب مطلب کہ یہ نیو ایئر آیا 2021 تو 31 کی رات کو آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ 31 کی رات جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہمارے لیے نہیں ہوتی جتنی امپورٹنٹ ابلیس کے کرندوں کے لیے ہوتی ہے. 31 کی نائٹ کو پوری جو ابلیس کی حکومت ہے, اس کی فوج ہے, بدروہیں ہیں, جادوگر ہیں, وہ سب پوری رات جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں اور پوری رات پورے سال کی پلاننگ کی جا رہی ہوتی ہے کہ جنوری میں میں نے کیا کام کرنا ہے, فیبری میں میں نے کیا کام کرنا ہے, مارچ میں میں نے کیا کام کرنا ہے اور اپریل میں میں نے کیا کام کرنا ہے. اسی طرح دسمبر تک میں نے ہر مہینے اس دنیا میں کیا خرابی کو پیدا کرنا ہے, کیا گناہ لانا ہے, کیا بڑی سے بڑی غلطی انسان سے کروانی ہے. سو پوری پلاننگ کے ساتھ وہ پورے سال کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم جو ہے ہم لوگ کہہ رہے ہیں نیو ایئر وش کر لیں, یہی بڑی بات ہے. ہم ایک دوسرے کو میسجز کر رہے ہوتے ہیں, اس نائٹ کو ہم جاگ رہے ہوتے ہیں, کھانے ہم رکھ رہے ہوتے ہیں, دعوتیں رکھ رہے ہوتے ہیں. ہم اس نائٹ جو ہے وہ اپنی دوسری ایکٹیویٹیز میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. بھائی پارٹی ہوگی اور کچھ لوگ وہ جو ہے وہ جو ہے کیا اس کو کہہ رہے لائٹس کے ساتھ وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے حد ہی ختم کر دیا کہ کچھ لوگ ڈانس اور گانوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ طریقہ آپ ابلیس سے سیکھیں کہ جب ابلیس اتنی تیاری کے ساتھ پورے سال کی پلاننگ کرتا ہے تو ہم مسیحی ہوتے ہوئے ہم کیوں اگنور کر رہے ہیں اور ہم 31 کی نائٹ کو کیوں اتنا وہ لائٹ لیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم 31 کی نائٹ کو ہم بھی جس طرح وہ تیاری کرتا ہے پوری رات, ہم بھی یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھیں اور پورے سال کی تیاری کریں. اور اسی طرح اگر ایک فوج تیاری میں ہے اور دوسری فوج بھی تیاری میں ہے تو ضرور ہے کہ سچائی کی ہی جیت ہوگی. سو اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے آنے والے وقت کے لیے. خداوند یسوع مسیح کی دلہن میں ہمیں خواہش تو بہت بڑی ہوتی ہے, ہمیں یہ بہت ڈیپ خواہش ہے ہر کسی کو کہ میں بھی دلہن کا حصہ بنوں خداوند یسوع مسیح کی, اور جب وہ آئے تو میں بھی ویلکم کروں اڑ کر ہوا میں. سو اگر آپ کہنے کی حد تک ہی خواہش رکھتے ہیں تو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ خواہش پوری ہو کہ میں آسمان پر اٹھایا جاؤں اور دنیا میں نہ رہوں, تو آج سے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, الرٹ کرنا چاہتی ہوں. میں خود کے ساتھ بھی یہی بات کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ بھی یہی بات کر رہی ہوں کہ ہم سب کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. ہم انسان ہوتے ہوئے کمزور پڑ جاتے ہیں. ہمارے راستے میں بلکہ ہمارے ارد گرد ہماری فضا میں ہمارے چاروں طرف جو ہے وہ بدروحوں کا قبضہ ہوتا ہے, اور بدروہیں فضا میں بھی ہیں, ادھر سے بھی ایک کان سے دوسری آنکھ میں. اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ابلیس اتنا وہ شاطر ہے, اتنا تیز ہے کہ اس نے ہمارے آگے پیچھے چاروں طرف جو ہے جال بچھایا ہوا ہے. لیکن خدا کی قدرت اگر آپ کے ساتھ ہے, اگر خدا یسوع مسیح کا لہو آپ کے پاس ہے, اگر پاک روح کی آگ آپ کے پاس ہے, اگر خدا یسوع مسیح کا ساتھ آپ کے پاس ہے, تو میرے عزیزو ضرورت ہے کہ ہم ان تاریکی کی قوتوں کا مقابلہ کریں اور ہم اپنی منزل کو حاصل کریں. گاڈ بلیس یو آل. جی سسٹر, اسی کے ساتھ ایک ورس جو ہے وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور کلام کے حوالوں کو جس طرح استعمال کرتے ہوئے ہمارے سننے والوں کے لیے یہ پیغام دیا ہے. میں بہت خوش ہوں کہ لوگ ابھی یہ جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ان کی محبتیں ابھی ٹھنڈی نہیں پڑی, کیونکہ یہ بلکہ خدا ان کا روح ہے جو ہم میں سے ہو کر کے ان محبت کرنے والے لوگوں کو جو کہ خدا ان سے محبت رکھتا ہے, ہم ان کی محبت کو واپس گرماتے ہیں. بلکہ خداوند ہمارے ذریعے سے یہ کام کرتا ہے. اس میسج سے مجھے بھی بڑی برکت ملی ہے, اور ایک دوبارہ جسے کہتے ہیں نا نیا جوش اور نیا جذبہ. ہر بار یہ کلام کی باتیں جب ہم دہراتے تو وہ فرحت بخشتی ہے ہمیں. پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی پہلی آیت, اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائی دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں, جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر تم قائم بھی ہو. اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات ملی تھی, بشرطے وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو.
ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہو۔ میری بہن نے بڑی ہی خوبصورت بات کی 10 کنواریوں کی، جو کہ ہمیں اینڈ ٹائمز کے حوالے سے تیاری کے لیے بہت مدد دیتی ہے۔ تیل، دیا اور آگ کا اس میں جلتے رہنا، اور یادگاری جو ہے ہمیں روح القدس کرواتا ہے، ہم کلام کی، اور تیاری ہماری یہ ہے کہ ہر دن خداوند کے حضور بیٹھ کر کے اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی بھی تیاری کے لیے دعا کریں، کیونکہ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو تبھی وہ ہمارے اندر ذخیرہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال پرانے نامہ سے ہمیں بڑی خوبصورت یوسف کی ملتی ہے۔ 7 سال جو کہ ذخیرہ کرنے کے اس کے پاس تھے، اس نے ان سب کو ذخیرہ کیا تاکہ جب وہ موسم آئے کہ جب فصل نہیں ہوگی، پیداوار نہیں ہوگی، تو وہ سب جو جمع کیا ہوا ہے اسی کو یوٹیلائز کیا جا سکے، تاکہ ہمارے اندر روحانی طور پر جو ہے کال نہ پڑے، بلکہ روح جو ہے اس سے ہم حظ اٹھا سکیں، کلام کو یاد رکھ سکیں، تاکہ ہمارا ایمان لانا بے فائدہ نہ ہو، اور جب مسیحا آئے تو وہ زمین پر ایمان پائے۔ آمین۔ عزیزو، امید ہے آج کے اس پروگرام سے ان خاص باتوں سے جو ریپچر کے بارے میں اور اینڈ ٹائم کے بارے میں خاص طور پر بتائی گئی ہیں، آپ سبھی کو بہت برکت ملی ہوگی۔ ہمارے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے۔ ہماری آنے والی ویڈیوز کو ہمارے یوٹیوب چینل فیتھ ٹی وی سزر برکت پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اس ویڈیو کے تعلق سے اگر آپ کے کوئی مزید سوالات ہو تو کامنٹ سیکشن میں وہ ضرور بتائیے گا، اور ہاں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ جانیں بچ سکیں اور ایمان لانے والی بنیں۔ گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس پاکستان۔